हेलो फ्रेंड्स मु अशोक आदित्य डायरी फार्म एंड फार्मिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम गंजाम जिलार हिंजिलक्लाउड ब्लॉक गिरिया ग्राम को जावा। एठारे एक चाषी भाई गाई को लंपी स्किन डिजीज होती। यही गाई को देखा लंपी स्किन डिजीज बर्तमान समस्या रूपे देखादेला। यह पंजाब हरियाणा गुजरात चाषी भाई मैंने बहुत हैरान हरकत होती और बहुत गाई नष्ट होती। यह आम ओडिशा मुहां होती। अच्छा यार कारण निराकरण एवं यार प्रतिषेधक व्यवस्था उपरे डॉक्टर लंबोदर महापात्र सार को अनुरोध कर। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आप छोट परिचयटा दिंतु। मो ना भिकारी दलई गिरिया नारायणपुर हिंजिलक्लाउड ब्लॉक गंजाम। सर आप गाईटी को केबुटू लंपी स्किन डिजीज होती? आज्ञा आज की 8 दिन है शनिवार ठू 8 दिन है आज्ञा। अच्छा यार सब लक्षण मान प्रथम प्रथम कौन आसला? फास्ट तार गोड़टा टे छोटिला जे छाटिला भाया कला प्रथम से दिन टे शोलानी आपर खा पीवा भी किसी ठीक कलानी। प्रथम दिन अल्प टे है ता आर दिन फोका 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 देखा मिल जना पड़े आम डॉक्टर को डाकिलु डाक देखला समय इंजेक्शन पत्र देले कि दिन दिन बेले बेला किसी खाइलानी किसी अल्प अल्प जहाँ खाऊँ कि खाइलानी ना नहीं एबे अल्प अल्प खाऊँ सर। डॉक्टर ट्रीटमेंट करछुंदी? हाँ आज्ञा ट्रीटमेंट होची आज की 8 दिन है ट्रीटमेंट चलची। कोड कार्ड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करछुंदी? कार्ड डॉक्टर आनी ट्रीटमेंट करछुंदी। अच्छा याको आगु टीका फिका कि देई नथले? नाही टीका फिका काई किछि देई नांती। एबे भी जो आसुंदी जहाँ सरची हम निज हाथरू हम किणी आनी देउ पडुची प्लस तांके दी और फीस देउ पडुची। अच्छा आपन एबे 3000 ऊपर में थरी गलानी? हां 3000 कोन चली गलानी। अच्छा ई रोगर किछि निर्दिष्ट औषध नाही आमर यार कारण लक्षण आम जानिले आम रोग को कमे पारबा। देखो ये गाई रे माछी बसची मछा बसची ए माछी मछा जदि अन्य गाई की चोबेला अन्य गाई ऊपर बसिला टिंक तो अन्य गाई को भी हो। अच्छा तार जो नाल बाहरुची ए लाल भी अन्य को तार ओंठा हां अन्य गाई संस्पर्श आसीबो ताकू भी हो। आपन टिका आनी दियंतु आ यार अधिक आया पर जानिया पई आम डॉक्टर लंबोदर महापात्र सार को अनुरोध करबा से किछि हमको उपदेश देबा। नमस्कार मु डॉक्टर लंबोदर महापात्र गोष्ठी प्राणी चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक गंदिया ढेंकानाल। आज आम चर्मबिंडी बसंत बा लंपी स्किन डिजीज विषय रे किछि आलोचना करिबा। ए लंपी स्किन डिजीज गोटे भूताणु जनित रोग जहाँ कैप्रीपॉक्स नामक भूताणु द्वारा होता है। साधारणतः यही रोग आफ्रिका महादेश में प्रथमे देखा देइथिला किंतु वर्तमान सारा विश्व रे यहाँ व्यापी गलानी। आम देश रे मध्य देखा देउछि एवं आम ओडिशा रे आम अंचल रे मध्य देखा देउछि। तेणु यही रोग हेले एथिरे साधारणतः गाई गोरु एवं महिषी माने आक्रांत होइथांती। छेली मेंढा एमाने यही रोग द्वारा आक्रांत हुअंती नाही। यही रोग रे केतेक वन्य प्राणी यथा जिराफ हरिण मध्य केतेक क्षेत्र रे आक्रांत होइथांती। यही रोग साधारणतः जो स्थान रे जलवायु रे अत्यधिक उष्णता एवं आर्द्रतार परिमाण अधिक थाए से स्थान रे बेसी होइथाए। सेतिपई आम अंचल साधारणतः यही जून जुलाई मास यही रोग पई प्रकोष्ठ समय। वर्तमान आमे यही चर्मबिंडी रोगर लक्षण विषय रे आलोचना करिबा। यही रोग हेले गाई गोरुंक देहरे जोर उत्ताप रहे। साधारणतः एथिरे 41 डिग्री सेल्सियस बा 102 रु 106 डिग्री फारेनहीट पर्यंत उत्ताप रही था एवं तापरे धीरे धीरे तांक देहरे बथ सृष्टि हुए। चारिआडे बथ हुए। ए बथ गुड़िक फाटी सेथिरु घा पूज पानी इत्यादि बाहर एवं घा होता है। यह व्यतीत केतेक क्षेत्र रे गाई गोरु गुड़िक छोटांती एवं तांकर जदि तांकर श्वासनली खाद्यनली रे एभली बथ सृष्टि हुए ताहले तांकर खाद्य खाइबा निश्वास नेबारे मध्य कष्ट हुए। एतत् व्यतीत सेमानकर प्रजनन क्षमता मध्य ह्रास पाई थाए। यही रोग साधारणतः गोटे गाई रे हेला मात्रे गोटे गाई किंबा गोटे महिषी रे हेला मात्रे से तार निकट थिबा अन्य गाई गोरु को यह संक्रमण करिथाए। सेथिपई साधारणतः
ଏହି ରୋଗ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ରୋଗ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଏହି ରୋଗ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚର୍ମପିଣ୍ଡି ବସନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେତେକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣେଇ ଥାଉ। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତାକୁ ମିଶାଇ ତା ସହିତ ଲିମ୍ବପତ୍ର ୟାକୁ ମିଶାଇ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ ଲେପ ସଦୃଶ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ଆମ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଲୁଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ କଳା ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବାଟି ତାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଦିନରେ 2-3 ଥର ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଏହି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ 7ରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଈ ବା ମଇଁଷିକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲିମ୍ବପତ୍ର ହଳଦୀ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ଯଦି ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଘା ଗୁଡ଼ାକରେ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଶା ମାଛି ବସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ଥିଲା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବା ଉପଲବ୍ଧ ଆଲୋପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ଜନିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତାପ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଦେହରେ ତା'ର ଦରଜ ରହେ ପଶୁ ଛୋଟେଇ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପେନ୍ କିଲର୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଘା ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଥିବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାକି ଫ୍ଲାଏ ରିପେଲାଣ୍ଟ ବା ଆମର ମଶା ମାଛିକୁ ସେଥିରେ ବସିବାରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପୋକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘାରେ ପୋକ ନହେଲେ ଘା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଏଇଭଳି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ହିମାକ୍ସ କିମ୍ବା ସ୍କାଭନ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଚର୍ମପିଣ୍ଡି ବସନ୍ତର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟୀକା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ଟୀକା ଗାଈ ଗୋରୁରେ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଚର୍ମପିଣ୍ଡି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ରୋଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ଛେଳିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ଟୀକା ଯଦି ଦିଆଯାଏ ସେ ଟୀକା ଏହି ଚର୍ମପିଣ୍ଡି ରୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଈଗୋରୁକୁ ଯଦି ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ ଟୀକା ଆଣିକି ଦେବା ତାହେଲେ ତା'ର ସେଇଟା ଆମକୁ ଏହି ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଚର୍ମପିଣ୍ଡି ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଟୀକା କେତେ ପରିମାଣ ଦିଆଯିବ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତାହା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଲମ୍ବୋଦର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।